अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिर मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर में मैं हूं आपका टीचर हमाद सलीम। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्रिप्स मिशन को स्टडी किया, क्रिप्स मिशन की तजावीज़ को स्टडी किया। उसके बाद हम शिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ा, वेवल प्लान पढ़ा, वेवल प्लान की नाकामी पढ़ा। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक इलेक्शंस 1945-46 है। ये हमारी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से है: 1945-46 के इंतखाबात का इनेकाद क्यों किया गया? इन इंतखाबात के नताइज से मुसलमानों को किस तरह फ़ायदा पहुंचा? Why were 1945-46 general elections arranged? What was the gain of the Muslims in the general elections? जवाब का आगाज हम करेंगे पस मंज़र से, बैकग्राउंड से। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, नाकाम हो गया। 1945 के अंदर वेवर प्लान दिया गया, शिमला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, नाकाम हो गई। 1945 के अंदर ही 1945 में ही जंग अजीम दोम का इख्तिताम हो गया। अब हुकूमत बरतानिया पर बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ रहा था कि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मसाइल को हल करे, बरे सगीर के मुस्तकबिल का फैसला करे। दोनों सियासी जमातों की अवाम में अहमियत जानने का अब एक ही रास्ता था, वो थे इंतखाबात। दिसंबर 1945 में मरकजी असम्बली, सेंट्रल असम्बली और जनवरी 1946 के अंदर सूबाई प्रोविंशियल असम्बलीज के इंतखाबात कराने का फैसला किया गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मंशूर, मैनिफेस्टो। मंशूर सियासी जमातें इलेक्शन से पहले देती हैं, जिसमें बताया जाता है कि इलेक्शन जीत के वो क्या लाहे अमल अपनाएंगे, किस तरह के इकदामात करेंगे, उनकी पॉलिसी क्या होगी। सबसे पहले कांग्रेस के मंशूर को देख लेते हैं। कांग्रेस का मंशूर वाज़िया था। कांग्रेस मुस्तकिल तौर पर तकसीम की मुखालफत में थी। कांग्रेस का दावा था कि बरसगीर को अखंड भारत यूनाइटेड इंडिया के तौर पे आज़ाद करवाया जाएगा और वो बरसगीर में रहने वाले तमाम अक़वाम की नुमाइंदा जमात है। इसके बरक्स मुस्लिम लीग का मंशूर भी बिल्कुल वाज़िया था। मुस्लिम लीग ने 1940 में ऐलान कर दिया था कि बरसगीर की तकसीम के अलावा किसी और मुतालबे को, किसी और स्कीम को, किसी और मंसूबे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। कायदे आज़म ने इस बात का वाज़ेह ऐलान कर दिया कि ये इलेक्शंस मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए किस्त सवाब राय यानी कि रेफरेंडम होंगे। रेफरेंडम में अवाम से उनकी राय ली जाती है। अगर अवाम मुस्लिम लीग को वोट दें, मुस्लिम लीग का साथ दें, तो मुस्लिम लीग के मुतालबे पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया जाए, और अगर अवाम मुस्लिम लीग का साथ ना दें तो उसको मुस्तरद समझा जाए। नेक्स्ट आ जाती है इलेक्शन कैंपेन, इंतखाबी मुहिम। दोनों जमातों के लिए इलेक्शन बहुत अहम थे। कांग्रेस हर कीमत पर चाहती थी कि मुस्लिम लीग को शिकस्त दे। इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने दूसरी मुसलमान जमातों जैसे यूनियनिस्ट पार्टी, जमीयत उलमा हिंद, मजलिस एहरार जैसी जमातों के साथ इत्तेहाद किया। इस इत्तेहाद की वजह से बहुत से मुसलमान रहनुमा इन जमातों को छोड़ के मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कायदे आज़म ने अपनी खराबी सेहत के बावजूद मुल्क दौरे किए, जलसों से खिताब किया, जुलूस के अंदर मुसलमानों के जज्बात को उभारा। कायदे आज़म ने कांग्रेस को खुला खुला चैलेंज किया। मुस्लिम लीग के जलसों में तलबा, ख़वातीन ने भरपूर शिरकत की। जलसों के अंदर बहुत से अवामी नारे मकबूल हुए, जैसे बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लास्ट पे आ जाता है नताइज, इंतखाबी नताइज, रिजल्ट्स के। इन इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया? इंतखाबी नताइज मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए बहुत हौसला अफजा थे। मुस्लिम लीग का दावा सही साबित हुआ कि वो बरसगीर के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। मरकजी असम्बली में मुसलमानों के लिए 30 नशिस्तें मखसूस थीं और उन 30 पे मुस्लिम लीग ने कामयाबी हासिल की। इस तरह 100% रिजल्ट आया। सूबाई सतह पर भी मुस्लिम लीग ने भरपूर कामयाबी हासिल की और कांग्रेस खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सकी और उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होता है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये 12 बोर्ड में आ चुका है। आज का हमारा दूसरा टॉपिक काबीना मिशन प्लान है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है, पर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आ चुके हैं। जंग अजीम दोम खत्म हुई, इंतखाबात मुकम्मल हुए, इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत आई, तो वजीर आजम लॉर्ड एटली ने बरसगीर के अंदर 3 वज़रा पे मुश्तमिल एक प्लान भेजने का ऐलान किया। इस प्लान के मेंबरान के नाम आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखने हैं।
کابینہ مشن پلان نے برصغیر میں آ کے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے، سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، ان سے ان کی پالیسی کو جاننے کی کوشش کی۔ مسلم لیگ کا رد عمل، مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کا موقف بالکل واضح تھا۔ کانگریس تقسیم کے مخالف تھی جبکہ مسلم لیگ کا مطالبہ تقسیم کا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم نے جب مشن کو برصغیر میں بھیجا تو اس بات کا اعلان کیا کسی اقلیت کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت مایوس کن تھی۔ قائد اعظم نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، برصغیر ایک ملک نہیں ہے، یہاں پہ بہت سی اقوام آباد ہیں اور وہ اپنے حقوق کا دفاع کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ کابینہ مشن پلان کے ارکان نے سیاسی جماعتوں سے، سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کرنے کے بعد اپنی تجاویز پیش کی۔ ان تجاویز کو اپنے شارٹ کوسچن میں یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی تجاویز آتی ہے انڈین یونین۔ برصغیر کو ایک یونین کی شکل دی جائے گی۔ اب اس یونین میں دو چیزیں شامل ہوں گی، اس میں صوبے بھی ہوں گے، پروونسز بھی ہوں گے، اور اسٹیٹس، ریاستیں بھی شامل ہوں گی۔ ایک وفاق، ایک مرکز بنایا جائے گا۔ مرکز کے بعد ڈیفنس، دفاع، امور خارجہ یعنی کہ بیرونی ممالک سے تعلقات، اور مواصلات، کمیونیکیشن کے محکمہ جات ہوں گے۔ ٹیکسز بھی مرکز اکٹھے کرے گا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے صوبائی گروپ۔ یہ ہماری ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن بھی ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ اس ٹاپک کا بہت اہم پوائنٹ ہے۔ صوبوں کے گروپس بنائے جائیں گے، 3 گروپس بنائے جائیں گے، گروپ اے، بی، سی۔ گروپ اے کے اندر بمبے، مدارس، یونائٹڈ پروونسز یعنی کہ یو پی، سینٹرل پروونسز سی پی اور اڑیسہ شامل ہوں گے۔ گروپ بی کے اندر مسلمان صوبے، پنجاب، NWFP جسے اب KP کے ہم خیبر پختونخوا کے نام سے جانتے ہیں، اور سندھ شامل ہوگا، جبکہ گروپ سی کے اندر بنگال اور آسام کے صوبے شامل ہوں گے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے آئین ساز اسمبلی۔ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان مرکزی اسمبلی کا چناؤ کریں گے۔ اس کے بعد مرکزی اسمبلی کے ارکان آئین سازی کریں گے، آئین بنائیں گے، وہ آئین جن پہ ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ جب مرکزی آئین بن جائے گا تو اس کے بعد صوبائی گروپ اپنا اپنا آئین بنائیں گے۔ اس سارے عمل کے دوران ایک انٹرم گورنمنٹ، عبوری حکومت بنائی جائے گی۔ عبوری حکومت میں کوئی انگریز شامل نہیں ہوگا، اس میں سب برصغیر سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوں گے۔ مرکزی آئین اور گروپ کا آئین بننے کے بعد اگر کوئی صوبہ چاہے کہ وہ اپنے گروپ سے الگ ہونا چاہیے یا یہ اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہوگی۔ نیکسٹ ہے جی ہند یونین سے علیحدگی، سپریشن فرام انڈین یونین۔ تو جو صوبے یہ چاہیں کہ وہ انڈین یونین سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اس بات کی اجازت ہوگی، لیکن اس کے لیے ان کو 10 سال کا عرصہ گزارنا ہوگا۔ لاسٹ پہ ویٹو پاور، حق استرداد۔ اب جو جماعتیں چاہتی ہیں کہ اس پلان کو قبول نہ کریں تو ان کی مرضی ہے، وہ اس کو قبول نہ کریں، لیکن جو عبوری حکومت بنائی جائے گی ان میں وہی جماعتیں شامل ہوں گی جو اس پلان کو پورا کا پورا قبول کریں گے۔ یہ پوائنٹ دیا گیا صرف کانگریس کو خوش کرنے کے لیے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کابینہ مشن پلان پہ رد عمل۔ سیاسی جماعتوں نے اس پہ کیا رد عمل دیا؟ سب سے پہلے کانگریس کا رد عمل۔ کانگریس اس پلان سے بہت خوش ہوئی۔ کانگریس کا ماننا تھا کہ جی اس پلان کے ذریعے مطالبہ پاکستان کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ کانگریسی رہنما جواہر لال نہرو نے کہا پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا۔ The cabinet mission plan has buried Pakistan of Mr. Jinnah۔ آبزرور اخبار نے لکھا کانگریس کو پلان منظور کر لینا چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کے خوابوں کو بکھیر چکا ہے۔ The Congress would accept the plan as it has smashed the dreams of the Muslims۔ نیکسٹ آ جاتا ہے مسلم لیگ کا رد عمل۔ مسلم لیگ، قائد اعظم اور مسلمان اس پلان سے بہت زیادہ مایوس تھے۔ قائد اعظم نے کہا مجھے افسوس ہے کہ مشن کے پلان میں مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ برصغیر کے مسائل کا حل 2 آزاد ریاستوں کے قیام میں مضمر ہے۔ یعنی کہ جب تک برصغیر کو تقسیم نہیں کر دیا جاتا، یہاں پہ 2 سوورن اسٹیٹس نہیں بنا دی جاتی، تب تک یہ جو مسائل ہیں یہ ایسے آتے رہیں گے، برصغیر کے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے لکھا مسلمانوں سے زیادتی کی گئی ہے، حالانکہ انتخابی نتائج نے صورتحال کو واضح کر دیا تھا۔ الیکشنز کے جو نتائج آئے اس میں بتا دیا گیا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور مسلم لیگ کا مطالبہ ایک الگ ریاست کا ہے اور اس کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ آ جاتی ہے
फाइनल डिसीजन, हतमी फैसले। मुस्लिम लीग मायूस थी, लेकिन उसने हतमी फैसले का इख्तियार कायद आज़म को दे दिया। कायद आज़म ने काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि इस प्लान को मंजूर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें वो एक पॉइंट था हिंद यूनियन से अलहदगी, और सूबों के ग्रुप बी को देखें तो वो मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं और वो 10 साल के बाद हिंद यूनियन से अलहदा हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान के क़याम का चांस मौजूद है। इसलिए मुस्लिम लीग ने इस प्लान को मंजूर कर लिया। अब कांग्रेस इसके लिए तैयार ना थी, कांग्रेस को इससे शदीद धचका लगा। कांग्रेस ने अबूरी हुकूमत और आइन साजी को तो तस्लीम कर लिया, मगर सूबों की ग्रुपबंदी को तस्लीम नहीं किया। अब जब कांग्रेस ने प्लान को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया तो हुकूमत से कायद आज़म ने मुतालबा किया कि वो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करें और हुकूमत का इख्तियार सिर्फ मुस्लिम लीग को दें। क्यों? क्योंकि 5वां वीटो पावर वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। वीटो पावर सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जो इस प्लान को मुकम्मल तौर पे तस्लीम करे। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने असूलों से इनहराफ किया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को हुकूमत बनाने की दावत दी। इस पे कायद आज़म बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और आपने 16 दिसंबर 1946 को यौम रास्त इक़दाम डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। इस डेट को आप MCQ के लिए याद करेंगे। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने इलेक्शंस को स्टडी किया, पस मंज़र को स्टडी किया, सियासी जमातों का मंशूर क्या था उसको स्टडी किया, इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई गई, उसके बाद इंतखाबी नताइज को स्टडी किया। नेक्स्ट हमने कैबिनेट मिशन काबीना मिशन प्लान को स्टडी किया। काबीना मिशन प्लान ने क्या तजावीज़ दी, उन 5 तजावीज़ को देखा, इस पे जमातों का क्या रद्द-ए-अमल था और क्या फाइनल डिसीजंस किए गए उसको स्टडी किया। इलेक्शन वाला क्वेश्चन जो है आपने उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद कर लेना है और काबीना मिशन प्लान में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ याद कर लेने हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अबूरी हुकूमत और 3 जून प्लान को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को और वीडियो को अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर्स को ले सकें और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें।